जय श्रीकृष्ण। अजाणତରେ କରୁଥିବା ପାପର ଫଳ କିପରି ମିଳିଥାଏ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ମାନେ ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ହେଉନା କାହିଁକି, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କେହି ବି ଏଠି ସୁଧୁରିକିରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, କି ପାଇବେ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର କାମ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବାଟକୁ ନେଇଥାଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ସଫଳତାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା କର୍ମର ଫଳ ଓ ଜନ୍ମର ଭୋଗ କରିନଥାଏ ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ନୂତନ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ହିଁ କରେ। ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପଢ଼ିବା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି ରାଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି? ରାଜା ମନେ ମନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲି, ସେମାନେ କାହିଁକି ରାଜା ହେଲେ ନାହିଁ? ସବୁ ମହାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଏକ ମହାନ ଋଷି ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପରଦିନ ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ରାଜା ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଟୀର ଦେଖିଲେ। ରାଜା ସେହି କୁଟୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଋଷି ସେଠାରେ ବସି କୋଇଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସାହସ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବା ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜା ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ରାଜା ହେଲେ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପରେ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାଇବ। ସେ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସି ମାଟି ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହିଥର ମଧ୍ୟ ରାଜା ସାହସ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସାଧୁ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁଅ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ପିଲାଟିର ସନ୍ଧାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ସେଠାରେ ପିଲାଟିକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ରାଜା ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ 4 ଭାଇ ଥିଲୁ। ଥରେ ଆମ 4 ଭାଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା।
आम पाखरे अल्प अटा थिला सेथिरु आमे रुटी तैयारी कलु। आमे जेतेबेले खाइबा आरंभ करिलु सेतेबेले जणे बाबा सेठाकु आसिले। से बाबा बहुत भोकिला थिले और आम मानकु खाइबा मागिले। ताहा देखि आम बड़ भाई कहिले जे जदि आम आपण को यही खाइबा देईदेबु आमे तेबे आमे कौन अंगार खाइबु। सेमिति द्वितीय भाई कहला जदि आमे आम रुटी देईदेबु तेबे आमे कौन माटी खाइबु कि। और जेतेबेले मो पाଳି आसिला मु मध्य रुटी देबाकु मना करिदेली। किंतु राजन तुमे आमर चतुर्थ भाई थिल, तुमे बहुत दयालु थिल। तुमे सही बाबा को तुमर खाद्य देइथिल एवं निजे भोकिला रहिथिल। तुमर एही गुण हेतु तुमे एही जन्म रे राजा हेल। तुमे रास्ता रे प्रथमे जहाको देखिल जे अंगार खाउथिले से तुमर बड़ भाई थिले, जे माटी खाउथिले से तुमर द्वितीय भाई थिले एवं मु तुमर तृतीय भाई जे वर्तमान मृत्यु पथरे अछि। हे महाराज सेही भली आम तीन भाई आमर कर्मफल भोगुछु। पिलाटीर कथा शुणी राजा निज प्रश्नर उत्तर पाईगले। द्वितीय कहानी रे तुमे किपरि तुमर कर्मर फल पाइब शुणिबा एकदा जणे शक्तिशाली प्रतापी राजा थिले। से तांको प्रसाद रे ब्राह्मण मानक पई भोजन आयोजन कले। एही आयोजन से तांको उद्यान रे करिथिले। सेथिपाई रोषेया मध्य सेही उद्यान रे ही खाद्य रांधुथिला। सेही समय आकाश रे एक चिल उड़ुथिला। सेही चिलटी निज पंछारे गोटे साप को भिड़ी धरिथिला एवं सापटी निजको बंचाइबा पई चिलको कामुड़िबा निमंते प्रयास करुथिला। एही समय सापर विषरू किछि बुंदा तळको खसी उद्यान रे थिबा हांडी रे पड़ी जाइथिला जेउठारे ब्राह्मण मानक पई खाद्य रंधा जाउथिला। किंतु एही कथा रोषेया जानि पारि नथिला। फलस्वरूप सेही समस्त खाद्य विषाक्त होइगला एवं ब्राह्मण माने सेही खाद्य खाइथिले। समस्त ब्राह्मण माने विषाक्त खाद्य खाइबा हेतु मृत्युवरण कले। एते संख्यक ब्राह्मण एकाठी मरिबा भल कथा नुहे, यह एक बड़ पाप थिला। वर्तमान यही पाप पाई काहाकु दंड दिया जिबा उचित बोली भगवान को निकटरे प्रश्न उठिला। प्रथमे राजा जी यही भोजनर आयोजन करथिले किंतु खाद्य रे विष थिबा जानिथिले। द्वितीय खाद्य प्रस्तुत करुथिबा रोषेया जी जानि पारि नथिले जे यह विषाक्त होई जाइछि। तेबे कौन दंड से चिल को मिलवा उचित ना से साप को जी आत्मरक्षा पाई विष उगाड़ी थिला। तेबे एपरी बड़ पाप पाई काहाको दंड दिया जिवो। यह एक बड़ द्वंद्व परिणत हैला। अनेक दिन बीतीगला किंतु भगवान उचित पदक्षेप नहीं पारिले नाही। किछि दिन परे एकता किछि ब्राह्मण से राज्य को आसी जने महिला को राजप्रसादर ठिकाना मागिथिले। महिला जनक राजप्रसादर ठिकाना कहिथिले किंतु ठिकाना कहिबा परे महिला जनक सेही ब्राह्मण मानकु चेताई थिले जे आपण माने प्रसाद को जाउछंती प्रसाद को किंतु टिके सतर्क रहिबे कारण एही राजा ब्राह्मण मानकु खाद्य विष मिसाई खाद्य खाइबाकु देइथिले। महिला जनक यह कहिबा मात्रे भगवान कहिथिले जे मु एही कर्मर फल प्रकृत उत्तराधिकारी को पाई जाइछि। समस्ते ईश्वर को पचारिले से किए। भगवान कहिले जे एही महिला जनक एथिपाई दंड पाइबा उचित। तापरे समस्त आश्चर्य होई कहिथिले जे सेही समय महिला सेठारे उपस्थित ही नथिले। से खाद्य विष मिसाई नाहांती, सेही खाद्य रोषेई मध्य करि नाहांती किंबा ब्राह्मण मानको खाद्य भी मध्य से परिवेषण करि नाहांती। तेबे आपण एथिपाई तांको काहेकि दंड देउछंती। तेबे भगवान कहिचंती जे जी कौनसी घटना को अधिक उपभोग करती तांको ही एहार परिणाम भोगिबाकू पड़ी थाए। यही पूरा घटना रे रोषेया आनंद अनुभव कले नहीं कि राजा आनंद अनुभव कले नहीं कि साप बा से चिला आनंद अनुभव कले नहीं किंतु यही महिला यही घटनार सबुठार अधिक आनंद एवं अधिक रस पाइथिले। तेणु यही कर्मर फल से ही भोगिब। तेबे यही कहानी रो आमको कौन शिक्षा मिले? यही कहानी आमको शिक्षा दिए जे कर्मर फलर व्याख्या करबा एते सहज नुहे। आमर शब्द ही आमर कर्म। आमे कहूथिबा काम तो आमर कर्म किंतु आमे विचार करुथिबा सब भावना ही आमर प्रकृत कर्म। आमर चिंताधारा ही आमर कर्म अटे। यदि तुमे तुमर चिंताधारा को नियंत्रण करबा शिखि जीव तेबे तुमे जने महान व्यक्ति होई परिब। जेतेबेले तुमे भल कथा भावुछ तेबे तुम सहित भल ही हेब। यह ही हेउथिब मध्य। तेणु बंधुगण कहार खराब कार्य को समालोचना करबा उचित नुहे। गरुड़ पुराण अनुसार कर्मर फल कौन होता है? गरुड़ पुराण अनुजाई जड़े व्यक्ति निज कार्य अनुजाई स्वर्ग को किंबा नरक को जाए।
नर्क विषय गरुड़ पुराण रे लिखा अछि कि जे नर्क 36 प्रकारर जोठारे जड़े पापी लोकर आत्मा को विभिन्न प्रकार जंत्रणा मिली थाए। एही 36 प्रकारर नर्क मध्यरु 10टी मुख्य नर्क गरुड़ पुराण रे वर्णित अछि। तेणु दर्शक बंधु एही कहानी गुड़िकरू आमे एहा शिखिले जे आमको आम कर्मर फल तो दिने भोगिबाको पड़िबो। आमे जानिबाको पाइले जे आमे जहाँ भी कर्म करू ठीक हेउ किंबा भूल तार फल आमको दिने ना दिने भोगिबाको ही पड़ी थाए। जदि जीवन आमको हसाए तार अर्थ आमे भल कर्मर फल पाइछे एवं जदि जीवन आमको कंदाए तार अर्थ आमर खराब कर्मर फल आमे भोगुछे। आमे जहाँ भी करू भल कि खराब ताहा तो आमको केबे भी छाड़ी न थाए। आज नुहे तो आसंता काली आमे निश्चिंत भाव में तार फल पाइबा। किंतु अनेक थर जेतेबेले आमे अनेक दुखर सम्मुखीन होउ सेतेबेले आमे कही थाउ जे आमे तो कौनसी खराब कर्म करिना हो आमे कहार कौनसी अनिष्ट करिना हो ताहले आमे एते दुख काहेकि भोगुछे। किंतु दर्शक बंधु आमे निश्चिंत भाव में किछि खराब कर्म करिछु जदि आमे एही जन्म रे ताहा करिने ताहले आमे पूर्व जन्म रे किछि त खराब कर्म करिथिबा जहा आमर मने नाही। कारण आमे मनुष्य मानक सहित खेल खेली पारिबा किंतु भगवान को सहित नुहे। कर्मर सिद्धांत अति सरल। तुमे जो प्रकार बीज बुणब से प्रकार फल पाइब। तुमे जहाँ देव ताहा फेरी पाइब। तेणु निज मनरु यह स्थिर कर जे तुमको कौन दरकार। जदि तुमे ये ब्रह्मांड को सकारात्मक शक्ति दियो तेबे तुम मध्य सकारात्मक शक्ति पाइब। आशा करुछि आजिर कर्मर फल कहानीटी आपन को निश्चय पसंद आसीब और आपन को बहुत किछि शिखिबा को मिलिब। आजिर कहानी को मु एहिटारे शेष करुछि। जदि आपन को एही वीडियो रु किछि शिखिबा को मिली थाए आपन को जीवन रे किछि उन्नति आसीबारे सहायक होई थाए तेबे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी। आउ चैनल रे जदि नुआ आसीथिबे ताले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर निश्चिंत क्लिक करिवे जहा फल आपन को पाखरे सब बळे एही भली शिक्षणीय वार्ता पहुँची पारिबो सर्वप्रथमे। आउ कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखंतु। जय श्री कृष्ण।